Hello, auntie. Nagluto nga po pala si mami ng ukoy. Wag ka, auntie. Kakaiba atoy. Kaya mo bang pugtuan kung anya atoy? Basta. Paborito ko atoy, auntie. Nagre-crave nga po pala kami dyan ng ukoy. Kaya inbaga ko kay mami, magluto siya. Yes, auntie. Nakita niyo yung inigaman ko? Sakto ka dyan, auntie. Kamutit yung iniganan ko. Tinadtad nga po pala namin na parang rabong. Magkasabali nga po pala sila ng kulay. Kulay orange at violet nga po pala yung nagatang namin. Pagkatapos, inkabil na namin yung ibang ricado. Bawang, lasuna, at saka paminta. Asin, at saka harina, ante. Tapos, imekos-mekos mo na. Imekos to the left, imekos to the right. Hay, nagadungam mom, auntie. Na, darsom ita, tamabisin na kon. Siyempre, nung naimekos-mekos ko na, siyempre, ipriprito na. Urayon mong maging crispy, auntie. Tapos, nung naluton, siyempre, adaw mo. Agaramid ka pa iti sawsawa mon. Bahala kan ano, anya titrip mo nga sawsawan. Tano siya, duming-duming, mabalin amin. Ayan, naluton, mangantayo, auntie. Sa sobrang excited ko, nasinit pa ako. Mas masakit pa to kesa sa ginawa niya sa'yo. Pero promise, auntie, naimas talaga yung luto namin. Kung hindi mo pa na-try, mangluto ka na. Inbagak nga pala kinimamin ta, ikanak ti sawsawan. Tanaim-imas kasi nung isawsaw mo. Promise, naimas, auntie. Mangluto kan, kunakmanin. Tapitsura man, samo ikabil sa comment section. Agyaman man yung ti pinagbuyam, auntie. Haan ka maumawen.